Welcome to Agarwood Rooftop Cafe, one of Bindoy's famous tourist destination. It is located at Sitio Bunbun, Barangay Malaga, Bindoy, Negros Oriental. Kung makita mo ni nga dalan paingon sa taas, tara padayon lang ta, maabot ta dito sa Agarwood Rooftop Cafe. Tara guys, kanindot. So ito yung gate nila guys, Agarwood Cafe. Pasok tayo. Bilisan natin maglakad guys para ma-check natin ang napakagandang lugar dito sa Agarwood. So they have flower garden here guys. Tingnan natin ang mga namumulaklak na mga bulaklak na napakaganda talaga. This coming December day guys, na sila grand opening sa Bougainvillea Farm. Wow, the best gining nga mga bulak guys. Oh, huwag kanipod nga mga bonsai no. From Vietnam pa din guys. Wow, the best gidya. Adto niya taon yung December diri ha. Aside from their flower garden, naasay nindot kayo nga view diri nga dapit guys. Of course, naabot sila heart structure diri nga pwede ka mag picture taking, overlooking view of Tanyon Strait and some part of Bindoy guys. Wow, diba? So picture ka diri, nice good kaayo. Og aside sa flower garden og beautiful view, naapos sila delicious food ready to serve guys. Wow, diba? Oh, picture sa diya ko. So, mao nila nga inasal guys, chicken inasal. Wow, the best gini. Lami kaayo, juicy, the best gyud ang timpla. So, mga unsa dayta guys, kay medyo gutom na gyud mi diri dapita. So, hurot gyud namo guys no. Di halata kay bukog na ang subla, perti mang lamia. So pon guys, mag-opening diri sa Agarwood Rooftop Cafe sa ilang RS Bougainvillea Root Stock. Grabe kay guys. O ay ilisan pa jud ni naman Ah. sir. Butangan na mo siya kanang lain-laing color sa bulak. Like kanang red brisa ana ba. Mao to nun nindot na kay dito oh, ana kung siya, gagmay. Ito kani guys, kay nana siya bulak dito. Wow kay. Doon na po'y pink dere. Yay, ka nice, good. So opening guys sa December pon. So unsa pa inyong gihulat guys, Saturday ron ugma Sunday laag na mo diri sa perte kanindot nga overlooking view sa Agarwood Rooftop Cafe. And also don't forget this coming December kana sila'y grand opening sa flower garden or Bougainvillea Farm nila guys. Tara, laag na ta diri kay balig yung ninduta, di gyud ka magmahay guys, lami pag yung food og the place is very relaxing, chill. Og what is really best here in Agarwood is that there is no entrance fee diri guys. Grabe no, pwede ta mag-camp diri sa ubos, kining na yung heart, pwede ka mag-campfire diya, nice gyud kayong place, overlooking, the best. Nya unsa pa yung giulat? Manglaag na ta diri.